हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लक्ष्मी मैथ पॉइंट लक्ष्मी मैथ पॉइंट रे आपण मानक स्वागत। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी गणित शेष अध्याय सड़क सुरक्षार द्वितीय पार्टा प्रथम पार्ट अपलोड सरी प्लेलिस्ट को जाकि सर्च कर निश्चित भाव आपण मानक मिल पार डेरी नक वीडियो आरंभ करवा चलो 12 नंबर पाखर आग को पढ़ा ना फास्ट क्वेश्चन देला देख एक स्तंभ उपरे सीसीटीवी कैमराटा लगाई एटा है गोटे स्तंभ स्तंभ उपरे गोटे सीसीटीवी कैमेरा लगा जाइए ताहा 25 मीटर दृष्टि आकर्षण करे केते ना 25 मीटर दृष्टि आकर्षण करुछि स्तंभर पाददेशरु से ताहार दूरता केते एइटु एठिक दूरता केते ना 24 कहिछि स्तंभर उच्चता केते एइटा हला कोन ना एइटा गोटे देश ना समकोणी त्रिभुजर कर्ण देछि भूमि देछि तार उच्चता बाहर कर दबो ना कर्णर स्क्वायर माइनस भूमिर स्क्वायर रूट ओवर देन 25 रो स्क्वायर आ 24 रो स्क्वायर बाहर कर दबो देख वर्गमूल बाहर कर देने एटा हम उच्चता पाइ जिबा उच्चता पाइला परे कहिछि कैमेरा स्तंभर चारि पाखरे जे क्षेत्र मध्यरे यातायात करूछि ताहार क्षेत्रफल अर्थात एई कैमेराटा एभला घुरुछि तेणु एई बलयर क्षेत्रफल अच्छा वृत्तर क्षेत्रफल होला किस पाई आर स्क्वायर से सूत्र पकि यार क्षेत्रफल पाइ जिबा देखो जे प्रथम कहिथिनी कोन ना गोटे एटा गोटे समकोणी त्रिभुज होला एई समकोणी त्रिभुजर देख এই সমকোণী ত্রিভুজর কর্ণ ଦେଇଛି কেতে 25 ভূমি ଦେଇଛି 24 তাহলে উচ্চতা কেতে ହେଲା না কর্ণর স্কয়ার দেখো যে সমকোণী ত্রিভুজর যে ଆମେ উচ্চতা ए ओ बाहर करिया ए ओ इक्वल टू ए बी रो स्क्वायर माइनस बी ओ बी रो स्क्वायर रूट ओवर सन ହେଲା 25 रो स्क्वायर माइनस 24 रो स्क्वायर रूट ओवर ହେଲା କେତେ ନା 625 रो 625 माइनस 576 समान 49 49 बाबू 7 7 मीटर आसीगला किस ना तार उच्चता कैमेराटा है कौन है ना ता चारिपटे वृत्ताकार क्षेत्र सृष्टि करछि तेणु पाई आर स्क्वायर तार आर केते ना 24 आर केते ना 24 आउ हला पाई रो वैल्यू 3.14 देखो पाई रो वैल्यू 3.14 बस देले आउ हला हमर आर रो वैल्यू हला केते ना 24 रो स्क्वायर समान 3.14 इनटू 576 समान हो केते ना 1808.64 वर्ग मीटर जे चारिपट से जे हमर किस ना सबुज बलय तयारी करछि ताहार क्षेत्रफल बुझी गलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जे एटी टिके आगे सूत्र कहि दवा जे स्थिरता आसीबा दूरता समान किस हबो ना देखो स्थिरता आसीबा दूरता समान प्रतिक्रिया दूरता इनटू पीछा करबा दूरता भली मन रखतो जे स्थिरता आसीबा दूरता केमति पाइबा ना प्रतिक्रिया दूरता इनटू पीछा करबा दूरता अच्छा स्थिरता आसी 20 प्रतिक्रिया देछि दूरता केते 5 तेनो 20 रे कोन करबो ना 20 रे 5 भाग कर दबो तेनो 5 चौ 20 एटा हो केते ना 4 बुझी गलो ठीक सेही भलिया देखो देछि जे 64 देछि एटा देछि सूल्य केते 64 4 आसी ऑलरेडी तापर 98 रे देछि देखो 98 रे 7 भाग कर दबा जे हमें देखो 98 रे 7 भाग कर दबा 98 रे 7 भाग करबा 7 1 7 2 8 7 34 सेटा माने केते हो ना 14 एटी हला प्रतिक्रिया दूरता हला 14 एटी देखो देछि सेटी एटी देछि देखो जे 20 रे 5 भाग कलार तार 4 पाइछि तापर हला 98 रो 7 भाग कलार 14 पाइछि आंसर बुझी गलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कहला सड़क सुरक्षा पाई तमे परिसंख्यान को किपरि प्रयोग करिवो बुझाओ जे विभिन्न प्रदूषण तथ्य सड़क दुर्घटना विषयर तथ्य संग्रह करी ताहार परिसंख्यान भित्तिक लेखचित्र प्रस्तुत करी ताहा माध्यम जनसचेतनता सृष्टि करिबा प्रक्रिया को ही आमे कोन कहिथाउ आमे कोन करछु ना तो परिसंख्यान रो प्रयोग करछु बुझियाला जे विभिन्न प्रदूषण तथा सड़क दुर्घटना विषय अध्ययन तथा संग्रह करी ताहार परिसंख्यान भित्तिक चित्र प्रस्तुत करी ता माध्यम जनसचेतनता सृष्टि करा जाई सड़क सुरक्षा क्षेत्र में प्रयोग करा जाई परिबो बुझियाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर देखो 15 नंबर है कौन
ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦିଅ। ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବା। ଦେଖ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 1989ର ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ନା ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ଚାଳିତ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ପିୟୁସି। ପି ହେଲା ପଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ପିୟୁସି ଫୁଲ ଫର୍ମ ପଚାରି ଦିଏ। ପିୟୁସି କ'ଣ? ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେତେଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର 1, 2019 ଅକ୍ଟୋବର 1, 2019 ଠାରୁ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଯେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ ଲେଖ। କ'ଣ? ନା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ ହେଲା କ'ଣ? ନା କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛି ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଇ ବଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦେଖିବ, ତା ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବନି କି? ଦେଖିପାରିବ କି? ଦେଖିପାରିବନି। ସେଇ ବଳୟ ଉପରେ ଯାହା ଯେତେ ଯାନ ରହିଲା ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଏ ଏଙ୍ଗେଲ କରିବ। ଏଙ୍ଗେଲ ହେଲା ଥିଟା ଏଙ୍ଗେଲ କରିବ। ତେଣୁ ଏଙ୍ଗେଲ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଆଲୋକ ଓ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତା ଓ ଦୂରତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠକୁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଇ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଆମେ ହେଲା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ କଲେ? ନା ତ୍ରିକୋଣମିତି ସହିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଯେ କହିଛି ଦୃଷ୍ଟିରେଖା କ'ଣ? ନା ଦର୍ଶକର ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ବସ୍ତୁ ବା ସିସିଟିଭିକୁ ବିନା ବାଧାରେ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେଖା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାମେରାଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ବସ୍ତୁକୁ, ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ଦୃଷ୍ଟି ରେଖା ବୋଲି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ବଳୟ କ'ଣ? ଯେ ସବୁଜ ବଳୟ କ'ଣ? ଦେଖ ଯେ ସିସିଟିଭି ସ୍ତମ୍ଭ ଚାରିପଟେ ଥିବା ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘାସ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ ସବୁଜ ବଳୟ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଟ୍ରାଫିକ କ୍ୟାମେରାଟା ତା ଆଗକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରାଟା ଯେତିକି ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଏନି, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଘାସ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ସବୁଜ ବଳୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା, ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କିସ? ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା କେମିତି? ନା ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ବା ପିଛା କରିବା ଦୂରତା। ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନର କହିଥିଲି, ତା କ୍ୱେଶ୍ଚନର ନା ନାହିଁ? ଯେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା ହେଉଛି ହେଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତାର ତାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ନା ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ମାଇନସ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା। ଦୁଇଟା ସାରା ସୂତ୍ର। ଯେ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ହେଲା କ'ଣ? ନା ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ମାଇନସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା। ସେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ଆମେ ପାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଯେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ କେମିତି? ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ସହିତ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତାଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ଆସିବ। ବା ଆମେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା କିସ କରିବା? ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ଇଣ୍ଟୁ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା ଗୁଣନ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆସିବା ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା କ'ଣ? ନା ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା। ବିଭକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ହେଲେ এটা ଭାଜିତକ ଅଛି, ଭାଜିତକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ଭାଜିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଛା କରିବା ଦୂରତା। এটা ଭାଗ ଚିହ୍ନ, ଭାଜିତକ ଚିହ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଯେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲା ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ? ନା 1000 ଟଙ୍କା ଦବ। ସିଟ ବେଲ୍ଟ ନ ବାନ୍ଧିଲେ କିସ ଦବ? ନା 1000 ଟଙ୍କା ଦବ ନା ନାହିଁ? ସିଗ୍ନାଲ ନ ମାନିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଦବ, 5000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଦେଖ
जे बिना लाइसेंस रे गाड़ी चलाइले 5,000 टଙ୍କା दब ना नहीं। नेक्स्ट देख निशाशक्त हो गाड़ी चलाइले 10,000 टଙ୍କା फाइन। मोबाइल कथा ही गाड़ी चलाइले 10,000 टଙ୍କା फाइन ना नहीं। देख आम्बुलांस को रास्ता न देले 10,000 टଙ୍କା फाइन ना नहीं। तेणु ए अनुसरणी सरिला जदि भिडियोटी भल लगी तेणु चैनल को सब्सक्राइब करिवो और सांग मानक सहित शेयर करिवो। जय जगन्नाथ।